be abe iraki jamana kan naam abe foko sura man ra'a abba oye narjisi afa o donedo oye Muhammad Imam Hassan Askari alaka famya ko nyuma alaka dama Shafi'i o fana ye Shabrawi Shafi'i ale fana ye suna karamogo baye aka kitabu kono min to ko Ithaf ale fana ye Imam Mahdi ka bangini aya sabati ka foko a bangina do mina fana ka fo a bangina sungalo mankono o tle tani konotona su a bangina o do fe hijira san kɛmɛ fila ani bi duuru ani duuru o fana ye a sabati ala ka faamuya ko ɲuman ala ka dama ni ye kitabu ye gafew ye minnu nana aywa histoire gafew la ani kuma dɔ la hadisa gafew minnu kumana Imam Mahdi kan Imam Mahdi a bangeyɔrɔ a bangedati a masaw o bɛɛ lajɛlen perepere latigɛla ka bɛɛ lajɛlen walawala ka jira ka fɔ fana imam tan fila min ko fɔra ni bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ka fɔ ko ala kira ye hadisa dɔ fɔ o tɛ sunamɔgɔ siyamɔgɔ gansan tɛ sunamɔgɔ ni siyamɔgɔ bɛɛ ka hadisaw la ko imam tan fila bɛ yen dɔw olu nana ka na hadisaw mun kɔsɔn a ka se ka sabati ka hadisa in komi hadisa in tiɲɛ a tɛ se ka sɔsɔ olu ye tɔgɔ woloma ka lajɛ k'a fɔ silamɛya tɛmɛna masaw minnu bolo n'olu kɛra maramasaw ye kabini Amawiya masaw la ka na tuguni Abbasiya masaw la ka lajɛ minnu ka masaya ɲɛna o b'o dɔw tɔgɔw ta mun kɔsɔn imam tan fila ka se ka dafa n'o tɛ imam tan fila tɔgɔw yɛrɛ fɔra tuguni kɔrɔ tan fila in a tɔgɔ préciselen don gafew la minnu ye siya gafew ye ani minnu fana ye sunna gafew ye ala ka faamuya ko ɲuman di an ma a lakalena hadisa gafe la min ye sunamɔgɔw ka hadisa ye k'a fɔ ko Imam Mahdi Fatuma Zahara woloden don Ummu Salama bɛ hadisa in lakale o hadisa a bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ Bukhari a tomu sabanan a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ page 363 a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ tuguni Al-Mu'jamul Kabir o tomu 32 a page 267 a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ Mustadrak Hakim fana kɔnɔ a tomu 4 page 557 ka jira k'a fɔ a bangena wa ale fana Fatuma Zahra bɔnna de Al-Mahdi haqqun wa huwa min wuldi Fatima hadisa wɛrɛw fana bɛ min bɛ ala kɛlen k'a fɔ ko Imam Mahdi a nana ala kira kumana a kan ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni diɲɛ tɔ tora don kelen ye kɔrɔ hali ni diɲɛ bantɔla don diɲɛ bantɔla Imam Mahdi man bɔ ko diɲɛ tɛna wuli fiyewu fɔ Imam Mahdi ka bɔ hali ni diɲɛ tɔ tora don tile kelen de ye ko cɛba bɛna bɔ min a bɔra a yɛrɛ la ala kira fɔ ale woloden dɔ de don a tɔgɔ ye ale fana tɔgɔ ye kɔrɔ ale tɔgɔma don Muhamadu don nin bɛ sɔrɔ gafe kɔnɔ gafe caman Sunan Abi Dawud a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tomu 4 page 104 Sunan Ibn Majah a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ tomu 2 page 1368 a bɛ sɔrɔ tuguni Al-Masabihul Baghawi a bɛ sɔrɔ tuguni Jami'ul Usul a bɛ sɔrɔ tuguni Matalibul Mas'ul a bɛ sɔrɔ tuguni Aqdud Durar a bɛ sɔrɔ kɔnɔ Mizanul I'tidal Mishkatul Masabih Tufatul Ashraf Al-Jami' As-Saghir Ad-Durrul Mansur o min hadisa kitabu bado a dɔnnen don Jam'ul Jawami Sawa'iq Ibn al-Hajar a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Kanzul Ummal o fana ye hadisa kitabu ba ye o dɔnnen don a bɛ histoire lakale Murqatul Mafatih a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Is'afur Raghibin Faidul Qadir Taj Jami'ul Usul a bɛ sɔrɔ nin gafe ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala kira ko ni diɲɛ tɔ tora kelen de ye cɛba bɛna bɔ min ye ale tɔgɔma ye wa a bɔra ale de la a bɛna diɲɛ fa ladiriya la ka diɲɛ maaw bɛɛ lajɛlen kisi gɛlɛyaw ni tɔɔrɔkow o minnu dara u kan kabini san caman
ninnu bɛɛ lajɛlen sunnamɔgɔw ka gafew ye minnu kumana Imam Mahdi kan ka jira k'a fɔ lakika de don, lakika dɔrɔn tɛ adamadenw bɛɛ lajɛlen ka haminan don, wa silamɛw de ka kunkɔrɔta don k'a fɔ ko a ko in bɛna sabati silamɛw de ka diinɛ kɔnɔ, a ko in bɛna sabati alakira sallallahu alaihi wa sallam ale bɔnan dɔ, o de bɛna laadira sabati diɲɛ bɛɛ ye. O ye silamɛya ka fierté de ye k'a fɔ kabini silamɛya ka na adamadenw bɛɛ bɛ ka kule k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen, dɔ de bɛna ka na an kisi, o tigilama ka na bɛn ni silamɛya kɔnɔna ye ka tila ka bɛn ni alakira bɔnna, alakira joli don, o ka kan ka kɛ silamɛw bɛɛ de ka fierté ye. Minnu sɔnna k'a dɔn k'a ko ɲɛɲini k'a da a la, siga t'a la olu de ka kunkɔrɔta don, olu de bɛ waso n'a ye. N'ale nana a bɛna olu de kɛ a ka baarakɛlaw ye, a bɛna o kɛ a ka généraux ye minnu bɛna diɲɛ fa laadiriya la. Nafa caman bɛ a la ka jira k'a fɔ n'i dara Imam Mahdi la, nafa jumɛn bɛ a la? Mun bɛ a bɛ mun lase i ma ka da Imam Mahdi la? A bɛna mun kɛ? A bɛ kɛ sababu ye a bɛna ci minnu sabati, a bɛna mission min na e bɛ i jija k'o mission ɲini k'a dɔn, e fana bɛ i jɛniyɔrɔ fin a kɔnɔ. O ye jumɛn ye? A bɛna ka na laadiriya de sabati, a bɛna ka na tilennenya de sabati, a bɛna ka na dɔnni de cɛrin, a bɛna ka na adamadenya bɔ degun de kɔnɔ. Ni nin hakilinaw dɔnna, ni e dalen don nin hakilina na, e bɛna i cɛsiri de o kɔrɔ e fana kan ka kɛ laadiri de ye fɔlɔ, ka hɛrɛw sama ka na sigida la, ka sigida maaw k'o kisi cogo ɲini ka bɔ u ka degun n'u ka gɛlɛyaw la. Adamadenya bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta o bɛ sɔrɔ nin de ka sira fɛ. Kuranɛ aya bɛ yen min ni a bɛ a jira an na ka fɔ ni adamadenw ni an dara nin ko in na a bɛna nafa jumɛn ɲɛ an ye. Ala subhanahu wa ta'ala ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu, k'a fɔ diɲɛ tɛ wuli fiyewu fɔ a bɛna bɔ ni cɛ dɔ ye min bɛna ka na diɲɛ tigiya ko o ta ka diɲɛ maaw lakisi. Suratu Nur kɔnɔ aya 55. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafar ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ko ala yɛrɛ de layidu ta, masa ala ka layidu kan de don. Kɔrɔ Imam Mahdi ye ala ka layidu kan de ye, a y'a laɲini ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni a ye. Ala kun bɛ se ka kɛ a ka masaya la ka diɲɛ to lafiya kɔnɔ, kɛlɛ tɛ kɛ, mankan tɛ kɛ, wɔyɔ tɛ kɛ, ɲɔgɔn faga tɛ kɛ. Mais a ko ko ale y'a laɲini o ka kɛ, mais a bɛna a nafa, Imam Mahdi ka nafa ye jumɛn ye? O bɛ dɔn de ni gɛlɛya ninnu bɛɛ tɛmɛna. N'o tɛ kuma min na n'a bɛ fɛ ka diɲɛ dan, a ye a kuma ɲɛfɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ko ale bɛna khalifa bila dugukolo sanfɛ, o ye a nɔnabila ye n'o ye adamaden ye. Mɛlɛkɛw ye mun fɔ? E bɛna danfɛn dan ka bila dugukolo sanfɛ minnu e ye dɔnniya min di an ma, an y'a ye o kɔnɔ, o bɛna ɲɔgɔn faga, o bɛna joliw de bɔn. E bɛ o dan mun na? Anw dun anw ye e ka jɔn sugandilenw ye, anw tɛ tiɲɛni kɛ, anw tɛ e ala sɔsɔ. Munna e bɛ na nin danfɛn ninnu, munna e bɛ n'u dan? Ala ko inni a'lamu ma la ta'lamun, ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn. Kuma min na n'a ye jirali kɛ Adama ka ko minnu bɛna kɛ, dɔnniya minnu bɛna kɛ, koba minnu bɛna kɛ, ani fɛnw tɔgɔ n'a mamutu, k'o bɛɛ lakale mɛlɛkɛw ye, mɛlɛkɛw dɛsɛlen kɔfɛ, o nana dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la, ko min n'an y'a faamu sisan, ko ba bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ, adamadenw bɛna min kɛ, anw mɛlɛkɛ tɛ se min na, o bɛna fisaya n'an ye. O jɔyɔrɔ dɔ de Imam Mahdi ye. O kɔrɔ ni Imam Mahdi ko tɛ, a mɛlɛkɛw o ka kuma kun bɛna kɛ tiɲɛ ye ka jira k'a fɔ dankun tɛ adamaden na. Mais Imam Mahdi de bɛna sabati k'a fɔ ko adamadenya bɛna kɔrɔta, bɛn, laadiriya, ɲɔgɔn faga minnu kɛra, gɛlɛya minnu kɛra, ɲɔgɔn tɔɲɔ min kɛra, o tɔɲɔni bɛɛ bɛna cɛ ka bɔ yen, ka adamadenya kɔrɔta ka tɛmɛ hali mɛlɛkɛw sanfɛ. O bɛna sabati ni jɔn ye? Imam Mahdi. Nabi ɲumanw ni kiraw olu bɛɛ lajɛlen y'a nata ka kɛ Imam Mahdi ka kɛlɛcɛ ye. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ka wasonan do k'a fɔ Imam Mahdi bɔra ale de la. Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma. Ala ko ala bɛna cɛbaw kɛ ka diɲɛ tiɲɛ ta, wa a bɛna sebaya d'u ma ka diɲɛ
ja u bolo k'u ka diinɛ baara nɔgɔya u bolo u b'u ka diinɛ baara ka laadiriya k'o cɛrin u ni ɲɔgɔn cɛ ka siranya bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ siranya min bɛ dugukolo sanfɛ siranya bɛ tunu bɛɛ lajɛlen b'i ka diinɛ kɛ i lafiyalen hakili sigilen wa adamadenya mako bɛ fɛn minnu na olu de bɛ sabati a kɔnɔ nin ye misaliya ye min b'a jira an na k'a fɔ ko Imam Mahdi ale ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye adamadenya bɛɛ de don siyaya o de ye a ko ɲɛɲini wa siyaya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko maa minnu dara Ala ka nin ko in na Ala ka nin layidukan in na maa minnu dara Ala kira ka nin layidukan in na wa maa minnu dara silamɛya ɲuman kan min n'a nana kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ka layidukan de don wa Ala kira ye a kuma fɔ wa o baarakɛlaw ka da a la ni k'a ka misɔnw k'o ɲɛsigi siya tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ wa bɛɛ lajɛlen dun de ta don ni e y'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i y'i yɛrɛ jɛ fɛn nafamaba de la Ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma mamutu caman nana sunnamɔgɔw ka gafew la hadisabaw kɔnɔ min bɛ Imam Mahdi ka mamutu fɔ an ɲɛna jɔn de don mamutu jumɛn bi a la a bɛna mun de kɛ a nana hadisa la hadisa min ni Abi Sa'id al-Khudri n'a b'a minɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam alakira ko al-mahdiyu minni ajla al-jabha aqna al-anf yamna al-ardh qistan wa adlan kama mulat jawran wa dhulma ko Mahdi bɔra ale de la a ɲɛda nɔrɔlen don wa a nunkala ka jan a bɛna diɲɛ fa ladiriya ni tilennenya la cogoya la diɲɛ fara tɔɲɔni ani dansago ni bɛnganiw na cogoya min na ni hadisa in a bɛ sɔrɔ sunna kitabu caman de kɔnɔ sunanu Abi Dawuda a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Mustadrak Hakim a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Ma'alimu Sunan a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Jamil Usul a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kitabu caman min bɛ taa se kitabu ba tan ni kɔ la Kanzul Ummal Faidul Qadir a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kitabu min don wa kitabu mɔgɔw dalen don silamɛw bɛɛ lajɛlen dalen don gafe minnu na olu de don wa hadisaw fana ye hadisa jɛlenw ye k'a fɔ ko hadisa lafulen dɔ de don k'a sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ hadisa jɛlenw don Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma k'a pereperela tuguni k'a fɔ ko Mahdi jɔn de don tuguni ahlubeitu dɔ de don Ala kira joli don wa a bɛna nin misɔn in de kɛ a bɛna ka na diɲɛ fa ladiriya la o sɔrɔla gafe caman kɔnɔ hadisa la Abi Sa'id Khudri kelen de bɛ a lakalen tuguni naam ko Mahdi minna ahlubeit ko Mahdi anw dɔ de ahlubeitu la ahlubeitu dɔ don a bɛna diɲɛ fa ladiriya la ko a bɛ wagati jan de balo kɔrɔ k'a fɔ a bangena hijira san 255 ka se fɔ sisan ma a dogolen don o bɛ bonya dɔ hakili ma a fɔra hadisa la kabini a ma na a fɔra hadisa la o man kan ka bonya hakili ma Nabila Nuh a ye san joli balo kuranɛ ye min fɔ a ye adamadenw wele ka taa diinɛ ma ka taa Ala ma san 950 ni 50 o ye a ka wele dɔrɔn ye a si tɔ ma fɔ donc o kɔrɔ a si ka jan ni a si bɛ se ka caya ni hali san 1000 ye o ye san 1000 balo dɔw bɛ sisan hali sisan ɲɛnamaya kɔnɔ Khidr dɔw b'a fɔ Khidr dɔw b'a fɔ ko Khadr dɔw b'a fɔ ko nabi ɲuman don dɔw b'a fɔ ko ayi ko Ala ka waliyu don a kɛra a fɛn o fɛn ye a sabatilen don gafew kɔnɔ bɛɛ dalen bɛ a la sunnamɔgɔw siyamɔgɔw ko a bɛ ɲɛnamaya la halisa ok o ye Ala ka jɔn ɲumanw ye Ala bɛ se ka ko dɔw kɛrɛnkɛrɛnw ye Ala jugu dɔw dun fana bɛ diɲɛ kɔnɔ kabini diɲɛ danna hali bi a bɛ ɲɛnamaya la Ala jugu ok jugu tɛ Ala la an kana fɔ Ala jugu adamaden bɛɛ jugu n'o ye Iblisa ye Ala y'a dan Ala jɔn ɲuman kun don a kun bɛ Ala bato a kunna ngoyara adamadenya in fana juguya la n'o ye an fa Adama juguya ye a ma sɔn ka tuubi tuguni a ye Ala deli ni Ala ka bonya ye ani Ala ka sɛbɛn kɔrɔ a dalen bɛ Ala la a bɛ Ala dɔn koyi mais a filila a kunna ngoyara a ko k'ale tɛ segin tuguni ko Ala ka ale to yen fɔ ka taa se don ma Ala ye layidu ta don min na o don dɔnnibagaw ka walawalali la yomul maw'udu o ye Imam Mahdi bɔ don ye o kɔrɔ ni Imam Mahdi bɔra Shetani b'a ye Iblisa ye k'a fɔ ko to kun tɛ ale la diɲɛ kɔnɔ bilen donc dɔw hadisa kuranɛ na tafsiru dɔw bɛ a dɔn maw'udu kɛ k'a fɔ diɲɛ wuli don
kɔrɔ diɲɛ wulila ale a banna mais dɔw ko minnu ye u sɔnni sigi a kan kosɛbɛ ko yomuluma udu min fɔra wa'ada Allahu an bɔra ka aya min kalan suratu nur aya 55 ko o wa'ada don kɔrɔ o layidukan de don o layidukan bɛ mun sabati k'a fɔ ni Imam Mahdi bɔra adamadenya bɛɛ lajɛlen ni kun de bɛ dilan bɛɛ lajɛlen bɛ don Ala ka sagona de la wa adamadenya ka laɲini ye fɛn min olu de bɛ sabati Imam Mahdi ale ta tiɲɛna ale fanga bɛ ban a tɛ se ka jɔyɔrɔ foyi kɛ bilen kɔrɔ to kun tɛ ale la donc o la a bɛ se ka ɲini Ala fɛ Ala ne nin minɛ ne ta tiɲɛna donc o la an bɛna faamuya k'a fɔ ko Imam Mahdi ko ale de bɛna ka na adamadenya kɔrɔta mɛlɛkɛw sanfɛ an y'o fɔ Iblisa fana sanfɛ ka Iblisa ka baara k'a tiɲɛ Imam Mahdi ko de bɛna o sabati Ala ka faamuya ko ɲuman Ala k'o di an ma hadisaw ka ca gafew kɔnɔ min bɛ Imam Mahdi ka lahalaw walawala hadisa dɔ nana min n'a bɛ a jira k'a fɔ ko ni Imam Mahdi nana jaka di yɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen o kɔrɔ nafolo fan fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ nimisi wasa sɔrɔ baloko fan fɛ nafolo fan fɛ wa alaikum salam a bɛ fɔ min ma ko fantan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad a bɛ fɔ min ma fantan walima miskinɛ o bɛ tunu ka da kan jaka bɛ di maa o maa ma dɛsɛ siraw kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ban mun de bɛ na ni fantan ni gɛlɛyaw ye a surusu la fangamanba o ye ladiriyabaliya de ni a nana ka na o kɛlɛ ka bɔ yen ka ladiriya sabati ka tɔɲɔni kɛlɛ siga t'a la ni an bɛ sɛgɛn ni fantan min na ni o sababu wulila ka ban ni bana sababu wulila bana bɛ boli ka taa donc gɛlɛya ni fantanya sababu ye jumɛn ye fɔ jaka ka di an ma o ye tɔɲɔni ni bɛngɛnniw de jɔnni bɛ na ka na o wuli ka bɔ yen n'o wulila jaka di yɔrɔ bɛ sɔrɔ bilen a tɛ sɔrɔ tuguni mamuto dɔ la Imam Mahdi n'a nana ko dɔnniw ni ala ye dɔnniw tilan dɔnni sigiyɔrɔma 199 k'a kɛlen bɛ k'o garder Imam Mahdi ka bɔli de ye o bɛ Imam Mahdi de bolo kabini diɲɛ danna fo ka na se bi ma fo ka taa se Imam Mahdi bɔli ma dɔnni kelen dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ adamadenw ye o miiri ka dɔnniw minnu sɔrɔ fo ka avion dilan ka batobaw dilan ka nin dilan fo ka na se internetiw ma fɛn bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔnni bɛɛ lajɛlen bɔra dɔnni kelen de la 99 o bɛ Imam Mahdi bolo n'a nana a bɛna dɔnni de wara an yɛrɛ tɛ se ka min imaginer o de a bɛ se ka kɛ o de bɛna kɛ diɲɛ laban na dɔnnibaliya de b'a to fantanya bɛ na dɔnnibaliya de b'a to sɛgɛn bɛ na dɔnnibaliya de b'a to banaw bɛ na kɔrɔ ni ale nana dɔnniw bɛ cɛri an yɛrɛ t'a dɔn adamadenya bɛna laban diɲɛ bɛna laban cogoya min na quoi a imagination ka gɛlɛn k'a fɔ diɲɛ danna fo ka na se an développé le cogoya min na dɔnni kelen de bɛ ka baara kɛ ni Imam Mahdi nana dɔnni 99 bɛɛ bɛ labɔ ka di adamadenw ma o kɔrɔ siga t'a la diɲɛ bɛna yɛlɛma ka kɛ cogoya la min ni adamaden bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ o sababuya la Imam Mahdi kuma kuntala sunya na ale bɛ na ka na diɲɛ bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a nana hadisaw la minnu ni hadisa kɛnɛmaw don a bɛ gafew kɔnɔ silamɛw dalen don gafe min na ko a bɛ na ka na Isa bɛ tugu a kɔ a bɛ seli ni Isa ye n'o ye an ka nabi ɲuman ye nabi ɲuman Ala ka nabi ɲuman an dalen don min na o nana hadisa min ni a bɛ lakalan k'a fɔ al-Mahdi min hadhihi al-umma wa huwa alladhi ya'ummu Isa bin Maryam a bɛ al-Hawi lil Fatawa Suyuti ka gafe a bɛ sɔrɔ o kɔnɔ Ala ka faamuya ko ɲuman Ala k'o di an ma kuma kuntala sunyana naam Imam Mahdi Allah subhanahu wa ta'ala a nana kana adamadenya lafiya ni fɛn o fɛn sababu o sababu ye a y'o di Imam Mahdi de ma ka bila ok a dogora ka nin wagati jan in balo fo ka na se bi ma a ma da kɛnɛ kan layidu dun taara Ala fɛ ko a bɛna bɔ a dogokun ye jumɛn ye munna Ala kun t'a bɔ kabini o wagati ka diɲɛ lafiya kabini sani bi ka se y'a sɔrɔ diɲɛ bɛ lafiya ladira kɔnɔ munna o tɛ kɛ o jaabi an bɛ se k'a fɔ Ala kun bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ dan gɛlɛya kun tɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ kun tɛ diɲɛ kɔnɔ Ala kun bɛ se ka diɲɛ da ten mais a ye diɲɛ to yen adamadenw yɛrɛ ka miiri o hakili la u ka miiri u ka gɛlɛyaw santi u ka se ka gɛlɛya nafaw u ka se ka nɔgɔya nafaw dɔn wa Imam Mahdi siga t'a la ni ale bɔra
bɛɛ bɛ lafiya, bɛɛ bɛ ladiriya sɔrɔ, bɛɛ bɛ Ala ka danni nafa ye. Kɔrɔ ni Imam Mahdi kuma bɔ ne kɔni ka faamu na nafa tɛna ye danni na. Mɛlɛkɛw fana y'a fɔ dɛ, ne dɔrɔn ka kuma tɛ, ni Imam Mahdi tɛ nafa tɛ danni na. Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma. An bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hasani ala. Alhamdulillah, an b'an karamɔgɔ fo, Imam Ali Tosige. An b'a fɔ ka barika da a ka walawalali la Imam Mahdi ko la. Imam Mahdi an y'a ye k'a fɔ a kumana Imam Mahdi kan, mɔgɔ minnu ye diinɛ bɛ mɔgɔ min bolo, diinɛ tɛ mɔgɔ min bolo, olu ka hakilina ye mun ye Imam Mahdi kan, a ye kuma dayɛlɛ n'o ye philosophe ye. O kɔfɛ a sɔrɔla ka na diinɛmɔgɔw n'o ye an silamɛw yɛrɛ, o kɔfɛ minnu fana tɛ silamɛ diinɛ b'u bolo, a y'olu fana ka hakilina fɔ Imam Mahdi kan. Imam Mahdi ye jɔn in yɛrɛ ye, a bɔra jɔnw na, a bɔra n'an b'a fɔ ma k'a nasabu, a bɔra jɔnw na, a da ser'o ma. Imam Mahdi n'i tugura ko nafa jumɛn b'a la, a y'o fana fɔ. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka kuma mun fɔ, Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen baraji ye. An b'a ɲini participants fɛ u ka notes ta, a bɔra ale ka intervention bɔra yen sisan, question mun b'u bolo o kan u ka notes ta, ni o bɔra yen, ni intervention bɔra yen dɔrɔn, wala question filanan mun bɛ bila u b'u ka question di. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'an bɛ sababa ma. Komi waati tɔ man jan kosɛbɛ halisa, an bɛ kuma latɛmɛ k'a di an ka intervenant filanan ma n'o ye Hussein Traoré, Chef Hussein Traoré, ale bɛna